مجھے نہیں لگتا موجودہ صورتحال میں کہ عمران خان جیل سے باہر آ رہے ہیں، اس لیے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کم از کم نہیں چاہتی کہ وہ باہر آئے، اس لیے کہ جو کچھ ریاست کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کر چکے ہیں۔ 9 مئی کا سانحہ واقعہ، حادثہ اسٹیبلشمنٹ نے بھلایا نہیں ہے، اور وہ جیسے سینے میں انی کی طرح گڑا ہوا ہے، اس طرح وہ واقعہ بار بار کسی نہ کسی طرح ان کو یاد آتا ہے۔ اسی طرح اب کوئی واقعہ ہو، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں سے کچھ لوگ، کچھ شرارتی لوگ اس واقعے کو دہراتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی یہ رسک لے سکتا ہے، نہ ریاست اس کی متحمل ہو سکتی ہے کہ ہم دوبارہ 9 مئی ثانی کر سکیں۔ تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ عمران خان جلد جیل سے باہر آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں جس حکومت سے کوئی توقع نہیں تھی، جس طرح اس حکومت کا آغاز ہوا، یہ ایک تو مینڈیٹ کے حوالے سے بہت سارے سوالات تھے، الیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات تھے، فارم 47 کا تانا ان کے ماتھے کے اوپر چسپاں تھا۔ کوئی ہر شخص توقع کر رہا تھا کہ اگر حکومت آئے گی نون لیگ کی یا متحدہ جماعتوں کی، تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ نعرہ بھی یہی دیا گیا، الیکشن بھی اس پہ لڑے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آگے، جو کہ کسی طرح بھی ایک انقلابی لیڈر نہیں ہے یا وزیر اعظم کے خواہش مند بھی وہ نہیں تھے۔ اس حکومت سے کسی کی کوئی توقعات نہیں تھی، جو کہ اس حکومت کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ یہ کچھ ڈیلیور کریں گے۔ اس سب کے باوجود گزشتہ 4 ماہ کے اندر انہوں نے بہت کچھ ڈیلیور کیا۔ چیزوں کی قیمتیں کم ہو گئیں، آپریشن شروع ہو گیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سول ملٹری ریلیشن شپ ہمیں کام کرتا ہوا بہتر نظر آ رہا ہے۔ وہ جو ہمیشہ سے ایک سول ملٹری ریلیشن شپ کا کلیش نظر آتا تھا، وہ ہمیں بالکل نہیں نظر آ رہا۔ عمران خان نے تو اس بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اچھا، انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے دور میں اگر عمران خان صاحب کہیں باہر جاتے تھے تو سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہوتی تھی کہ اس ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ عمران خان نے ہاتھ ملا لیا یا تصویر کھنچوا لی۔ ابھی چائنا گئے ہیں شہباز شریف صاحب، آپ دیکھیے کتنا، جس طرح پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ کا استقبال ہونا چاہیے تھا ویسا استقبال ہوا۔ تو 4 مہینے میں انہوں نے جو کچھ ڈیلیور کر لیا، اگر اس پیس کو یہ کنٹینیو کر سکے تو 1.5 سال میں یہ بہت کچھ اچیو کر لیں گے۔ لیکن بدقسمتی آپ اس بات کی سمجھیے، اگر اس حکومت نے بہت کچھ ڈیلیور کر لیا تو پھر ہمارے ہاں ایک جماعت ہے جس کا نام تو تحریک انصاف ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد انتشار پیدا کرنا ہے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے لاؤ لشکر لے کر نکلیں گے، کوئی لانگ مارچ، کوئی دھرنا، کوئی اختلافی بات، کوئی فارم 47 کا نعرہ لگا کر نکلیں گے، اور اس حکومت کی کارکردگی کو، معاشی ترقی کو کسی نہ کسی طرح زخم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ماضی میں بہت دفعہ ہو چکا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے 2014 کے دھرنے میں کیا ہوا تھا؟ چائنیز پریزیڈنٹ نے نہ آنا ہوتا تو شاید وہ دھرنا نہ ہوتا۔ جب بھی ترقی کا کوئی کام ہونے لگتا ہے، جب بھی ملک کی معاشی سمت درست ہونے لگتی ہے، جب بھی امن کی صورتحال بہتر ہونے لگتی ہے، عمران خان اور ان کے حواری کوئی نہ کوئی لاؤ لشکر لے کر وفاق پر حملہ آور ضرور ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوری ملک میں کسی بھی شخص کو، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی موضوع پر احتجاج کا، اختلاف کا حق حاصل ہے۔ اس بات کو کرنے کے بعد ہم تحریک انصاف کا پاس ریکارڈ دیکھیں تو جب بھی انہوں نے احتجاج کیا اس سے نقصان ہوا۔ ایک زمانہ ایسا ہوا کہ جہاں طاہر القادری صاحب کی مدد سے انہوں نے ملک میں کاروبار زندگی کو معطل کیا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد میں ایک دفعہ یہ وفاق سے صوبے کی KPK سے حملہ آور ہوئے، پولیس والوں کو مارا، اسلام آباد کو نظر آتش کر دیا اور الزام پھر ان کے اوپر لگایا۔ تو 14 اگست ایک وہ دن ہے جو آزادی کا دن ہے، سیلیبریشن کا دن ہے، فیسٹیوٹی کا، خوشی کا دن ہے۔
सब्ज परचम को सर बुलंद करने का दिन है, उस दिन भी अगर फसाद पैदा करने की कोशिश की गई, उस दिन भी अगर हमने यही विजुअल देखने हैं स्क्रीनों पे कि लोग डंडे खा रहे हैं, लोग पुलिस को मार रहे हैं या जगह जगह आग लगी हुई है, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन हमने माजी में देखा कि हर वो खुशी का मौका, हर वो तरक्की की राह तहरीक इंसाफ की जानिब से मसदूद की गई, और मेरे ख्याल में इसको रोकना चाहिए। इस तरह के एहतजाज को, जमहूरी एहतजाज का उन्हें हक ज़रूर देना चाहिए, लेकिन वो एहतजाज जिसकी बुनियाद, जिसके पीछे सोच इंतशार हो, उससे इज्तनाब करना चाहिए। इसलिए कि आपको ये सवाल करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ इस नहज पे कैसे पहुंची जहाँ नज़रिया गायब है, जहाँ सोच गायब है, जहाँ सियासत गायब है, जहाँ जमहूरियत गायब है, जहाँ अक्ल गायब है, जहाँ शऊर गायब है, जहाँ दानिश गायब है। ये मकाम है तहरीक इंसाफ। और जब भी कोई सियासी जमात, जब भी कोई सियासी या गैर सियासी कबीला किसी ऐसे मकाम पर पहुंचता है, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो मजीद ग्रोहों में तकसीम होता है, तकसीम दर तकसीम का अमल होता है। अभी जो तहरीक इंसाफ में लोग हैं, जाहिर है उसमें परेशान लोग हैं। कौन डिफेंड कर सकता है 9 मई को? कौन कह सकता है कि इस रियासत के असासों को आग लगा दे? कौन कहता है कि शहदा की यादगारों को आग लगा दे? कौन कह सकता है कि सब्ज परचम की बेहुरमती करे? कोई शख्स ये नहीं कह सकता। तो इमरान खान ने जिस नहज पर अपने बयानिए को पहुंचा दिया है, उस बोझ को सहारना तहरीक इंसाफ की बहुत सी लीडरशिप के बस की बात नहीं है। वो इस सारे नजरिए से, इस सारी नफरत से अलग होना चाहते हैं। अब उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं और बनेंगे, इसलिए कि मेन लीडरशिप क्या रुझान उस जानिब है कि जो बंद गली की तरफ अपनी पार्टी को लेके जा रहा है, और उसका नतीजा हम माजी में कई दफा देख चुके हैं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन आप रियासत से लड़ नहीं सकते। और ये पूरी दुनिया का रवाज है, ये पूरी दुनिया में यही होता है। कोई भी शख्स, कोई भी जमात रियासत से नहीं लड़ सकती, ना लड़ना चाहिए, और ना उसे रियासत पर गालिब आने देना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। 2-3 वाक़यात मुख्तसर से बता दूं कि ये इस शिद्दत से लोग आपकी टाइम लाइन पर हमलावर होते हैं कि आप कुछ भी लिखें। मतलब मैं अपनी टाइम लाइन पर कौमी तराना लिख दूँ, नीचे गालियाँ देने वाले होंगे। मैं कलमा तैयबा लिख दूँ, उसके नीचे गालियां देने वाले होंगे। और ये मैंने करके देखा है। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, उसके जाहिर है दोस्तों को इत्तला देनी थी कि जनाजा कब है और कहाँ पे है। उसके नीचे देख लीजिए लोगों ने गालियां दी हुई हैं। लेकिन फिर मैं ये और लोग गालियां देते बगैर सोचे समझे कि ट्वीट क्या है, फेसबुक स्टेटस क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुखातिब कौन है। फिर मुझे ये समझ आया कि ये पेड लोग हैं, इन्हें इस काम के पैसे मिलते होंगे। तो फिर मैं सोचता हूँ यार देखें, अल्लाह ताला ने हमें कितने खुशकिस्मत लोगों में रखा है। हमारा वजूद की वजह से कितने लोगों के घरों का कारोबार चलता है, कितने लोगों का चूल्हा चलता है, कितने लोगों के बच्चों का जो है ना वो रिस्क मिलता है। तो हम तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। तो मैं बल्कि बाज़-औक़ात ना दिल में मैं दुआ करता हूँ कि यार ये शायद दुआ करें कि ये गालियाँ देने वाले ज़्यादा हो जाए, इसलिए कि ज़्यादा लोगों को रिज़्क नसीब हो। तो ये तो एक तरह से खुश नसीबी की, खुशबख्ती की बात हुई ना भाई। बड़ा दिलचस्प एनालिसिस ये है। शेर अफजल मरवत में तकरीबन वो तमाम खूबियां हैं जो इमरान खान में खूबियां हैं, इसलिए कि बोलने से पहले वो भी सोचते नहीं हैं और वो देखने में भी अच्छे दिखते हैं और सोच समझ के बात नहीं करते। और उनकी खुशकिस्मती ये है कि वो वायरल हो जाते हैं। खान साहब की भी ये खुशकिस्मती है कि वो वायरल हो जाते हैं, उनका हल्का असर बहुत ज़्यादा है।
मतलब नौजवान उनके पीछे भागते, खान साहब के पीछे भी उसी तरह नौजवान भागते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई सेंस ऑफ कंपटीशन क्रिएट हुआ है। तो खान साहब ने कहा कि अगर मैं कुछ अरसा अगर मैं जेल में रहा तो ये कहीं पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट ना हो जाए। तो मुझे ये कंपटीशन की सेंस लगती है, कुछ थ्रेटेंड सा मुझे लगता है कि उसका। वरना शेर अफजल मरवत जो बाकी जितने लीडरान है ना, बैरिस्टर गौहर हो गए, उमर अयूब हो गए या दूसरे लोग, उन सब के मुकाबले में तहरीक इंसाफ में ज्यादा पॉपुलर आदमी है, और ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन उनको किसी ना किसी तरह बाहर निकलवा दिया गया। एक जुमला आपको देता हूं, शायद आपको पसंद आए। सियासी जमातों के सोशल मीडिया विंग होते हैं। तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है, एक ऐसा सोशल मीडिया विंग है जिसकी एक सियासी जमात है। ये इतना पावरफुल सोशल मीडिया विंग हो गया है कि ये अपने पॉलिटिशियन को डिक्टेट करता है, ये फैसले उनसे करवाता है कि ये कुछ करे। जाहिर है इमरान खान जेल में है, इमरान खान को नहीं पता होगा कि वो क्या चीज़ ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन मसला तब आ जाता है कि जब सारी पार्टी ए से लेकर जी तक उस ट्वीट को डिफेंड करने आ जाती है और उसके हक में नारे मारने आ जाती है, तो फिर इसका मतलब है कि कोई कोरिलेशन है। इत्तला की बुनियाद पर मैं कुछ आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि जो इस डॉक्यूमेंट्री का, अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्हें इल्म नहीं था तो ये गलत है। इस डॉक्यूमेंट्री का उन्हें इल्म था कि ये डॉक्यूमेंट्री ट्वीट होने जा रही है। सो मच सो कि इसके अंदर जो आखिरी तस्वीर जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तस्वीर डलवाई गई, वो भी इमरान खान की इंस्ट्रक्शन के ऊपर डाली गई। ये तो इमरान खान ने बाद में इस बात को निगेट किया। ये हमेशा से मुकर जाते होते हैं बाद में, 35 पंचर नहीं हामिद, वो एक सियासी बात थी, तो ये बाद में मुकर जाते हैं। लेकिन किसी न किसी स्टेज पर ये बात खुलेगी कि ये सब कुछ इमरान खान की ईमा पर, इमरान खान की मंशा पर हुआ है। पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत की सरबराही मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं, नवाज शरीफ के हाथ में होनी चाहिए। चौथी दफ़ा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गैर मुंतखब लोगों को मुंतखब लोगों पर हावी नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि माशी फैसलों में इन्हें ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहिए।